kanga musique kala ne ni gêné wallahi ne t'a dɔn ko j'aime yɛrɛ ye mun ye ne t'a dɔn ko tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye kami ne ma don Malika famille na tɔgɔ bɛ ne na wallahi kami ne ma don Malika famille na tɔgɔ bɛ ne na n kun dira ni tɔgɔ min ye o tɛ dɛ o bɛ na dɛ o aja bɛ yen mais k'an tɔgɔ don diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ kami ne ma don Malika famille na a ye taa mɔgɔw ɲininka ne k'a dɔn ko aja b'a fɔ ko tant que n'i m'a fɔ ko Baba ni Kɔnɛ ka aja mɔgɔw dɔw bɛ yen o tɛ se k'a dɔn n'i ko Baba ni Kɔnɛ ka aja dɔrɔn kelen de don aja Daramɛ kelen Faransi wa i bɛ tila k'a fɔ ka da ka Baba ni Kɔnɛ ka aja bɛɛ bɛ ne dɔn n'o de ne ye tɔgɔ sɔrɔ kami réseau tɛ yan Arasi 24 le lens tigɛra ne la o a ma tigɛ ne la o e ko jɛkulu in kɔnɔ an bɛɛ tigɛlen tɛ ɲɔgɔn na de ya le lens tigɛlen tɛ bɛɛ la de ya le lens kulo tɛ bɛɛ la de ya le lens ɲɛ bɛ bɛɛ la o mais n bɛ n'i ka vidéo yɔrɔ min bɛ intéressé n bɛna don o de kɔnɔ parce que jɛkulu kɔnɔ dɔ bɛ don jɛkulu kɔnɔ ni fɛ tɔgɔ ɲini dɔ bɛ don a kɔnɔ ni wari ɲini dɔ bɛ don a kɔnɔ ni cɛ ɲini ne ma don a kɔnɔ ni nin si ye mais n bɛ nale kɛlɛ tɛ foyi tɛ ne balimakɛ an b'a feere ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni me tila k'i répondre ne kɛlɛ privé de don o tɛ Maninka famille arrangé o tɛ EPR arrangé anw da ɲɛ a y'a dabila n'u bɛ ka Lex ka hakilina défend ni Lex ye danaya ta k'a da olu kan danaya taara ka da maa kelen minnu kan pour que ni ko bɛ jɛkulu aw tulo b'a la aw de ta ye mais ne yelen tɛ dɛ Lex bɔ kada Lex kan n'aw nana jɛkulu kɔnɔ n'aw nana Maninka famille kɔnɔ n'aw nana EPR kɔnɔ n'aw panna o maa kelen ninnu ka kumakan na o ɲɛmɔgɔ ninnu ka kumakan na a bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ye ni Lex tɛ aw tɛ cɛ lamɛn ni Lex tɛ aw tɛ muso lamɛn ni Lex fana tɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya a kɔnɔ Cissé ye nin de ye Lex kumana aw da ɲɛ Lex bɛ message sɛbɛn a b'a cɛw ma a b'aw wele a bɛ kuma n'aw ye mais maa minnu bɛ a kama k'a fɔ ko minnu ye association yɛrɛ minnu y'a sigi Lex jɛfali kama n'o ye EPR ɲɛmɔgɔw ye ne ye membre ye olu ye membre ye ko ne bɛ bɔ ka vidéo kɛ ko do ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen ni su mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen ni su n bɛ le Lex fo même n'a tigɛra n b'a fo mɔgɔ si ma ne bolo minɛ dɛ ka taa don le Lex ka jɛkulu la dɛ ayi mɔgɔ ma ne bolo minɛ ka taa don a ka jɛkulu la awɔ wallahi ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ ye cɛ tɛ yen muso tɛ yen ko mɔgɔ min ye ne bolo minɛ ko ka taa don le Lex ka jɛkulu kɔnɔna na a cɛ tɛ yen n bɛna n'a ye n ye le Lex dɔn cogo min na n bɛna n'a cogo ye k'a ɲɛfɔ Arasi 24 k'a mɛn ka tila k'a yira Arasi 24 la a ko le Lex mɔgɔ min ye le Lex fa neni ko mɔgɔ min ye le Lex ba neni ko anw tugulen bɛ olu de kɔ ka tila k'a fɔ Arasi 24 ye diɲɛlatigɛ fosi ne t'a kɛ ni ne ma taa sara le Lex la wallahi le Lex ma sa hɔrɔn don halala don yɛrɛ wolo don le Lex nana réseau kan de k'a nana tiɲɛ de ɲini dɛ wa a bɛ ka tiɲɛ de kɛlɛ fana a bɛ ka nkalon de fana kɛlɛ mɔgɔw bɛ bi mɔgɔw kan le Lex bɛ k'o de kɛlɛ hɔrɔn don a fa y'a wolo k'a kɛ hɔrɔn ye wa a ba y'a wolo k'a kɛ halala ye le Lex kulo bɛ na a ma sa fɔlɔ wa le Lex kulo bɛ na fana n bɛna mun fɔ ne balimaw Baba ni Kɔnɛ ni Siku ka kɛlɛ bɛɛ bɛ ne ni Baba ni Kɔnɛ ka lien dɔn ni mɔgɔw b'a fɔ ari mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ i bɛ Baba ni de fɛ ko Baba ni t'i tɔgɔ fɔ mais ne ni Baba ni ka lien Baba ni bɛ neni réseau kan a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ne bila yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn Siku tun bɛ ka Baba ni neni ne Siku ɲinitɔ de ne taara bɛɛ le Lex ma ka message bila le Lex kulo bɛ na wallahi bilahi hɔrɔnkɛ in ma sa fɔlɔ a balolen don a b'a fɔ ko nin denni bɛ ka kuma mun fɔ ja nin denni tɛ nkalon tigɛ a b'a fɔ wallahi bilahi le Lex fɔ ni mɔgɔ ma don le Lex n'a hakili cɛ le Lex b'a dɔn tiɲɛtigi de don a ba dɔn bɛ ka kuma mun fɔ ko nkalon tɛ Arasi 24 e ma taa ni ne ye dɛ
wa mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka defani kɛ o si ma taa ni ne dɛ n bɛna n don cogo fɔ aw ye Malika famille kɔnɔ k'a fɔ ko ne mana tɔgɔ kama ne taara ka taa message bila le Lenx ka messengère kɔnɔna na ne ko mago bɛ Chiku de la le Lenx ko ne ma ko non ko Malika de don ne ko Malika wa o y'a sɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen Malika ka d'a ye a bɛ to ka Malika ka ko fɔ Malika ka tiɲɛtigiya a b'a fɔ ko jɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin cɛ in yɛrɛ ɲini ka d'ale ma ne taara bɛn a ma dɔrɔn le Lenx ma dɔrɔn a ko ale ye Malika de n ko Malika jumɛn ko Malika n ko mun bɛ kuma parce que ne filɛ nin ye ne kun tɛ réseau kan ne bɛ vidéo lamɛn ni mankan vidéo ninnu ni fɛnw bɛ yen ne b'u lamɛn ne bɛ tɛmɛ mais tuma dɔrɔn ne bɛ le Lenx ka fɛn mɛn dɔrɔn ne bɛ dɔɔnin lamɛn dɔrɔn ne b'a layɛlɛn sanfɛ ne bɛ taa n ti don a kɔnɔ kosɛbɛ k'a lamɛn kosɛbɛ a ko k'ale de don ne ko ne ko n ko kari n ko ne bɛ ka Chiku de ɲini n ko Chiku ni Babani bɛ ɲɔgɔn na ne tun bɛ ka Chiku de wele pour que ka kuma fɛ a bɛ ka Babani nɛni mun kɛ a k'a dabila ne ka sɔrɔ ka ci fɔ le Lenx ye o la n ko ne ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ k'i ɲini a ko ko k'o tigi ka d'ale ye dɛ ko c'est vrai ko n'a sɔrɔ n bɛ se k'o tigi ka numéro d'a ma n y'o tigi fana contacté n y'a f'a ɲɛna n ko n'i bɛ ka cɛ mun ɲini n ko Malika ne y'a ye koyi o yɛrɛ ma d'a la ko non ko ne ye numéro ko non k'o tɛ Malika ye ko non ko peut-être ko mɔgɔ de bɛ k'a yɛrɛ kɛ Malika ye ko Malika tɛ ne ko walahi bilahi ko Malika in de don le Lenx tulo bɛ ne na hɔrɔncɛ in sigilen bɛ a bɛ ka ne lamɛn ne bɛ ka kuma min fɔ a ye ne nkalon don walahi le Lenx i nana réseau kan k'i bɛ tiɲɛ de kɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an y'a kɛ ten n ye numéro d'a ma n k'a ka numéro di a y'a ka numéro di ne yɛrɛ o tigi ka numéro d'a ma o tigi content na kosɛbɛ f'a ye message ci a ko cɛ non k'i ye nin cɛ bɔ min ko non ko n dara la sisan de ko non ko i bolo bɛ kisɛ kan k'i ye nin bɔ min donc tellement Malika kun ka d'a ye ne ni Malika don cogo filɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ n bɛ to ka message ci a ma ka WhatsApp la a y'a ka WhatsApp numéro di n bɛ message ci a ma ka WhatsApp la fo don min na Malika famille o sɔn ne ni jeune an b'an sigi an bɛ an ka musique na an ka fɛnw jouer fo don min na Malika famille mɔgɔw bɛ na fête kɛ le Lenx ye a ka fini ninnu photo a y'a ci k'u bɛ na fête kɛ ne ni jeune sigilen bɛ ne yɛrɛ sinna k'a fɔ n ko ne bɛ nin de fɛ ne bɛ nin de fɛ n ko nin fini de ka di ne ye ne yɛrɛ sinna k'o fini ta n ye fini min bɔ o don k'a yira u la ne ko jeune ma n ko nin ka ɲi dɛ jeune ko ko nin ka ɲi le Lenx ye fini ninnu yira ten ala nana kɛ Jabira ni jeune mais aw fana sa ni mɔgɔ bɛ ka téléphone tigɛ c'est qu'elle est occupée ala nana kɛ Jabira nana yan ani jeune kumana k'u bɛna fête kɛ u bɛ fɛ ko an k'u ka finiw feere u ye k'a ka finiw kɛ jeune ka na u ka taa publicité ni fɛnw kɛ jeune ni Jabira y'o kuma fɔ ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'o kalama yɛrɛ a don ne bɔtɔ don ne tun bɛ ka taa n tonton fɛ yen ne ni jeune bɔra ɲɔgɔn fɛ jeune u taara Dununba fɛ yen u ye publicité ni fɛnw kɛ jeune y'a fɔ Dununba ninnu ɲɛna ko k'ala ka minɛn ninnu di Aja ma ka feere mais pardon occupé len don dusu tiɲɛnen don occupé len don ala kama quoi i jɔ bɛɛ tɛmɛnen ni dɔ cɛ k'olu donc o kɛra jeune taara o taara publicité kɛ a nana a ko ne ma ja y'a fɔ Dununba ninnu ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ se ka ninnu fini ninnu feere ko Aja ka Malika ko bɛ cogo min na ko n'a ye ninnu fini de dun Aja ma ko walayi k'a b'a feere ko tellement ko Malika ka dɛ ne ye Malika kanu ka sɔrɔ ne ma don a ka jɛkulu kɔnɔ dɛ RAS 24 ayi ne mana tɔgɔ kama n b'o f'i ye tɔgɔ bɛ ne na n ko ne kun dira ka Aja de kɛ ne la ka dagamɛ d'a kan ka kunba k'a la ayi ne n'o tɔgɔ wolola di ne ye tɔgɔ sɔrɔ Basalifu kɔnɔ den de nɔfɛ RAS 24 u nana ni finiw ye jeune ye kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna an ye o fini ko kɛra ten u k'u bɛna ni bɔgɔlanw ni fɛnw ye ko an k'a feere n ko problème foyi t'a la Jabira nana yan nɔ u ni jeune nana ala y'a kɛ le Lenx ko ne yɛrɛ ka dɔ kɛ ne ye dɔ kɛ ne y'a ci u y'a monter u y'a bila parce que cɛ kanu tun bɛ ne na hali n'a ka jɛkulu tɛ o kɛlen na an ye finiw feere
bɛɛ b'a dɔn ko ne sen bɛ n dimi ne ye baara bila sen dimi de kama ne tun bɛ se ka hali problème sɔrɔ a feere la mais ne bɛ bɔ n bɛ taa finiw feere muso min bɛ bɔgɔlan di ne ma ne k'a feere ale bɔgɔlantigi a bɛ baara kɛ fo château d'eau a ma sa walayi tumu ma don a nɛn na fɔlɔ a tulo bɛ n na n bɛ bɔ n bɛ taa muso nɔfɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa bɔgɔlan ta n'i ye feere mun k'a ye n'i ye wari d'a ma n bɛ message bila le lynx ko le lynx n ye nin bɔgɔlan hakɛ de feere muso ye mais n ye wari da a ma nin wari hakɛ n y'a d'a ma n'i ye Dununba fana ka fini feere n bɛ o wari kelen n'i ye mun di n b'o fana fɔ Adamu fana nana ka fini ye n b'o fana feere mɔgɔ 3 ka fini de tun bɛ ne bolo ne bɛ k'a feere yan Ala nana kɛ fo k'o feere bɛɛ ban pewu Malika famille concert nana kɛ a fête nana kɛ u nana k'u bɛ na anw don Malika famille kɔnɔ ko k'an remercie ne ni Génie Dununba ko masa mun ye Ala ye ko ne ni Génie ko anw ti to Malika famille kɔnɔ k'u ka anw don ko k'an remercie dɔrɔn k'anw ka taa ko parce que ko ni Aja ye kɛlɛkɛla de Dununba de y'a fɔ dɛ a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don wallahi Dununba i ye fila de ne ye maraka de jo t'an cɛ dɛ mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ i ɲɛna n tɛ nkalon tigɛ a la dɛ diɲɛ na ja Dununba y'o fɔ groupe kɔnɔna na ko masa mun ye Ala ye ne tɛ to Malika famille kɔnɔ diɲɛ na u ka anw remercie anw ka taa parce que ne ni Génie tɛ se ka to yɔrɔ la anw tɛ se ka to olu ka groupe kɔnɔ surtout ne Aja Darame ko ne ye kɛlɛkɛla de ko ne tɛ to u ka groupe kɔnɔ a bɛ ne ni Dununba ka jɛ dɔ Ala ka hinɛ chèque la Tenisi ka chèque depuis o wolo san ne bɛ Dununba dɔn wa n y'a dɔn terimuso dɔ de nɔfɛ o y'a sɔrɔ babani mana na a bɛ taa tile ne fɛ yen Fort d'Aubervilliers n terimuso fɛ yen Dununba tun bɛ taa ne sɔrɔ yen ne terimuso fɛ yen a y'a ɲininka ko n bɛ ka kuma min fɔ ko ne nkalon don ne ni Tenisi anw de chèque ka denbatigiya kɛ n'a bɛ taa tuma dɔ la a b'a sɔrɔ chèque bɛ ne bolo yen Tenisi bɛ ne fɛ yen a ye Dununba ɲininka ko n bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don depuis o san o tɛ 21 na ye bi ne ni Dununba bɛ ɲɔgɔn dɔn Dununba ko masa mun ye Ala ye ko anw tɛ to groupe in de kɔnɔ mɛnɛ Dununba nana fɔ ne yɛrɛ ɲɛna a ko Aja an y'aw don groupe kɔnɔ an bɛ n'aw don groupe kɔnɔ an bɛ n'aw remercie de mais aw tɛ to yan nɔ parce que ne y'a fɔ ko ayi e bɛ kɛlɛ kɛ kojugu ne ko n ko Dununba ne tɛ groupe yɛrɛ dɔn ne tɛ groupe yɛrɛ fɛ o kuma nana caya u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a fɔ a ye Aja ka to yen a bɛ baara kɛ dɔ b'a fɔ a ye a ka taa a ye a donna ta a bɔra ta ne tɛ fosi kalama nin si la parce que a yɛrɛ da nana ka na fɔ ne yɛrɛ donna le lynx kan n ko le lynx n ko komi u ko k'aw bɛ na anw remercie ko ka anw bɔ groupe kɔnɔ mais ne tɛ fɛ ka to groupe kɔnɔ quoi le lynx ko non ko ne ka telegram installer kun ne ko ne tɛ se ka telegram installer o y'a sɔrɔ Jabira a bi a don a ko a di Jabira ma Jabira ye telegram installer ne k'o don o su de u y'anw don k'anw remercie ne ni Génie bɛɛ Génie yɛrɛ ko k'ale tɛ to a kɔnɔ k'ale tɛ groupe fɛ Génie ko k'ale tɛ to yen k'ale tɛ groupe fɛ parce que Dununba ko k'anw tɛ to yen ne ko Génie n ko ne tɛ fɛ ka to groupe kɔnɔ dɛ ko groupe man ne ye dɛ n ko Dununba dun kalekan de k'e ni ne fila tɛ to groupe kɔnɔ n ko a ko ne bɛ kɛlɛ kɛ e tɛ to groupe kɔnɔ Génie ko mais ko Dununba ko fa bɛ Dununba la ko don min na ko Dununba ka fini dɔ anw ma don min k'a feere ko Dununba ma fɔ ko n tɛ n ka fini dɔ aw ma k'a feere e Aja bɛ kɛlɛ kɛ ne Dununba ne Génie jogo man ɲi ko Dununba m'o fɔ dɛ ko mais bi Dununba mago ɲɛna bi a b'a fɔ ko mun ka fête tɛmɛna donc sisan Dununba y'i servi anw na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'anw tɛ to u ka groupe kɔnɔna na ko mais ko ko Aja k'i m'a ye k'i ma farafin ka adamadenya ye ne ko n ko Génie n ko e bɛ n'o kɛ mankan de ya n ko ne tɛ groupe yɛrɛ fɛ yɛrɛ mais n ko le lynx ka hɔrɔnya ne bɛ to kɛnɛ ma ni n bɛ fɛ ka message min ci le lynx ma n b'a ci a ma ni ci min bɛ n bolo n b'a f'a ye a banna mais Ala y'a kɛ le lynx yɛrɛ ye hɔrɔn ye a ko ayi ko ne bɛ to groupe kɔnɔ ne donna tora tocogo filɛ groupe kɔnɔ mais ne tora groupe kɔnɔ a ma diya Dununba ye dɛ Dununba ko masa mun y'Ala ye diɲɛ na an tora o kan ten tɔ arasi 24 i ko anw donna Malika famille na tɔgɔ ni sanga ni fɛn de kama arasi 24 non ne donna Malika kanu kama mais hali bi
u ye an bɔ groupe kɔnɔ ne ni Dununba ka kɛlɛ la arasi 24 mun bɛ ka kuma aw ye sisan dɛ wallahi arasi 24 ni y'a da la lahara jɔ don na an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala b'a an ɲininka la kelen 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 a bɛ k'a fɔ ko anw ma ko to Malika famille mɔgɔ minnu ta la dɛ a y'a ɲininka don min na wagati mun na ne bɛ neni Malika famille kɔnɔ ne bɛ kɔrɔma tigɛ fɛn kɔnɔna na direct kɔnɔna na ne dora ka taa fɔ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka fasali kɛ ne bɛɛ bɛ ka fasali kɛ Dununba ka côté mɔgɔ Dununba bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ fasali kɛ o yɔrɔ de mais le Lengs bɛ se ka kuma wagati de a bɛ sɛgɛn kɛ a bɛ sɛgɛn ne ka Malika famille yɛrɛ diya dɔn ko Malika famille yɛrɛ ka di ko diya b'a la k'a ka di ko bonya b'a la karama b'a la ko bɛrɛbɛrɛli b'a la wallahi ne kelen ka n ka minɛn ta de ka taa Mali la de ne y'a dɔn ko Malika famille ka di an ka présidente mun bɛ yen a bɛ mɔgɔ bonya wallahi bila a bɛ Malika famille diya don i la mais Faransi Malika famille tɛ wallahi ne k'a dɔn ne Aja Darame k'a dɔn ko Malika famille ka di ko bonya yɛrɛ b'a la karama b'a la Mali Malika ne talen Mali la de ne y'a dɔn ko Malika famille ka di ani le Lengs yɛrɛ b'a diya don mɔgɔ la sinon à part ça non a bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲɛ filɛ bɛɛ bɛ siran Dununba ɲɛ ni Dununba ko mun o de don ni Dununba ko ayi o tɛ an ka bɔ yen u ko anw tɛ mɔgɔ lamɛn mais Malika famille kɔnɔ aw ma ne jate yan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka minɛ sisan arasi 24 kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ kuma k'a fɔ k'anw tɛ anw tugura Malika jugulamɔgɔw kɔ anw tugura nin kɔ n bɛna ni kuma ye dɔɔni dɔɔni n bɛna f'i ɲɛna n balimakɛ i ye maraka ne ye maraka de n'a fɔra bi k'an bɛɛ ka taa bi wallahi e ne de bɛ kan kelen fɔ an bɛɛ de bɛ taa du kelen kɔnɔ an bɛɛ de bɛ taa sigi k'an bolo minɛn kelen kɔnɔna na ne balimakɛ ne tɛ nkalon da i la dɛ wallahi ni ye ne jeli ne fari tigɛ sisan maraka jeli de bɛ bɔ a la k'e ta tigɛ maraka jeli de bɛ bɔ a la wallahi ne tɛ nkalon da i la i bɛ tunga de la o ka bɔ yen an nana ne bɛ n ka video kɛ yan mɔgɔ m'a fɔ ne ye ko ne ka Malika ka casquette feere ka video kɛ Malika tɔgɔ la ka bɔ ka Malika sankɔrɔta non ne yɛrɛ parce que temps bɛ n bolo k'a kɛ ni n sigilen bɛ dɔrɔn n bɛ don Malika ka n bɛ don YouTube kɔnɔna na dɔrɔn n bɛ don ka Malika ka musique k'a la ka Malika ka dɔnkiliw k'a la ka a ka fɛnw kɛ o y'a sɔrɔ hali casquette mana n b'olu kɛ quoi parce que a ka di n yɛrɛ k'a kɛ parce que ne yɛrɛ filɛ naturellement musique ka di ne yɛrɛ kabini ne fitinin ne mana jimi mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa wa ne mana gɔni mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa parce que a ka di ne ye naturellement musique ka di ne yɛrɛ ni kun ye wa n b'a k'a la n kelen n ka so kɔnɔ n bɛ dɔn kɛ donc n bɛ Malika ka fɛn k'a la mɔgɔ man bila la dɛ o kɔfɛ ne bɛ olu kɛ an nana ka na dɔ ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ finiw di an ma ni mɔgɔ min se kɛra wariw ye k'a di pour que an k'a bila ka taa Mali la Dununba fɔ ne Aja fini ɲini mɔgɔw fɛ ni mɔgɔw nana ni fini ye an b'a kɛ barigon kɔnɔ an b'a bila ka taa ne b'a fɔ n ko problème t'a la parce que temps bɛ ne bolo k'a bɛɛ kɛ wallahi arasi 24 tɛ ne ka kanu dɔ di non jɛkulu ko tɛ tɔgɔ tɛ Malika bɛ ka kuma minnu fɔ o tɛ wallahi musique min bɛ Malika ka dɔn kuma kɔrɔ o tɛ o si tɛ ne ya n'a kɛra mɔgɔ fɛ a kɛra fɛ mais ne ye n ba i la ne taara mais e ka bi kuma t'a to ko ne bɛ n kɔ don Malika la non non hali ni Malika ne ko man ni Malika ye ko Malika tigɛra ne na mais e ka kuma e ye kuma min fɔ bi o t'a to ko ne bɛ n kɔ don Malika la wallahi Siku Nimaga n b'i fo i y'i fa den ye i y'i ba den ye i ye maraka halala de ɲagami t'i la wallahi i Nimaga ni ye kelen k'i ye ni ne ye ɲumanya kelen k'i ye i y'a kɛ 10 ye k'a di ne ma ni ye ɲumanya 10 k'i ye i y'a kɛ 20 ye k'a di ne ma Siku Nimaga a sumana n si ma wallahi i Nimaga i sara tɛ ne bolo bi kulefili mun donna ne kan bi e Siku Nimaga ka video la bi ala ni kira de b'a dɔn wallahi bilahi i Nimaga ala k'i sara wallahi ala k'i ni muso ka sumunkan bɛɛ ala kana fosi k'i la wa Siku ala kana k'i ma fisiriwale ye n bɛ nale finiw bɛ na ni minɛnw nana ne bɛ taa minɛnw ta n bɛ i ci ta n bɛ taa minɛnw minɛ mɔgɔw la n bɛ na n'a ye n b'a bila Dununba b'a fɔ ko ni minɛnw nana ko n k'a wele an bɛ jɛ an b'u kɛ barigon kɔnɔ an b'a bila ka taa Mali la wallahi kuma de bɛ bɔ ni kuma ye arasi 24 ni kuma ninnu fɔ ne tɛ bɔ ni kumaw ye kumaw bɛ ne kɔnɔ kojugu jeliw ka kuma bɛ ka dagaba wuli kɛ n kɔnɔ mais kumaw dɔ bɛ yen n b'a to le Lengs kama mais kumaw dɔ bɛ yen n b'olu fɔ ne bɛ Dununba wele a b'a fɔ non t'an tɛ ne bolo
Non, non, non. Ne pas là. Ne pas là. Ne pas m'oublier tiens. T'as télé boula. Non, non, non. Bon, bon, débloquer trop de ça. Il débrouille, hein. Il débrouille, hein. Maintenant, mais voir dans les bargons ça. Non, non, débrouille, hein. Mais débrouiller. Tu vois mon gars dit, mais débrouiller. Ah, n'y n'est ça. Ne te galons là là. Akabo, abse ka boka video ke. Aba fa aja yo kuma fe fa be galo. Il ne be se ka kele. Il ne be se ka kele. An be se ka an ba pa ɲɔgɔn kun kunna. Mais mun ye galo ye ne t'a da i la. Non, ne tɛ n ka hɔrɔnya falen o kama. Mɔgɔw, aw minnu bɛ yan nɔ, I bɛ jɛkulu kɔnɔ. Ni ne ye fɛn sɔrɔ, ni ne ye minɛn mun sɔrɔ, ne b'a ta, n b'a bila an ka groupe kɔnɔna na. N b'a fɔ, kari o y'a sɔrɔ Mamani Keyita delila ka minɛn jan, a bɛ Mamani Keyita tɔgɔ fɔ bi, sinon hali Dununba donna ne ni Mamani Keyita ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔ bi Mamani Keyita tɛ kuma ne fɛ. Walayi bila ni nkalon don. Dununba. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne fɛ, Dununba donna ne ni a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ, mais n bɛ tila ka n'a bɛɛ ye kelen kelen kelen. Arasi 24 ye n bila kuma la, n bɛ kuma o. N bɛ kuma. Mamani Keyita nana ni saki belebele fa fini ye. Ko k'a di Malika famille mɔgɔw ma. N y'a ta k'a photo ta k'a bila an ka Malika famille groupe kɔnɔ. Ka vocal bila kan. N ko Malika fɛngɛ nana Mamani nana ni minɛnw ye k'an ka minɛnw bila an ka minɛnw di an ka mɔgɔw ma. Wallahi ala tulo bɛ na fo bi Malika famille mɔgɔ si m'a fɔ awa aja an y'i ka vocal ye Mamani ni ce Mamani donna ta Mamani bɔra ta mɔgɔ si m'a fɔ fo bi n tila k'a effacer ka bɔ a la. N y'a ci le lundi ma dɔrɔn a ye message sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn a ye n jaabi ko ko a ye tɛgɛrɛ fɔ ko merci ko Mamani ni ce. Wa o n'a ɲɔgɔn 10 n sera Mali la bargon sera an ka madame la présidente mun bɛ yen ne n'o taara ka taa minɛnw ta wallahi bilahi n b'a fɔ k'a di kɔ ko wallahi ko a fɔ ma hali ni Malika ye Malika famille to a kelen bolo wa a b'a gérer k'a ɲɛ k'a di kɔ ala fisiri waleya man di ala ye sa wali ɲuman ko wali ɲuman mɔgɔ tɛ ɲuman dɔn I ti ala dɔn I ti kira dɔn minɛnw taara an ka présidente ko aja minɛnw photo ta I k'a bila ka groupe kɔnɔ a y'a mɛn ne ye minɛnw ta k'a photo ta k'a bila groupe kɔnɔ fo bi mɔgɔ m'a fɔ an ye ko aja ko an ye bargo ye wallahi tellement o bɛ sira Dununba ɲɛ mɔgɔ si ma se k'a fɔ k'an ye minɛnw ye k'i ni ce n ye o fana effacer ka bɔ a la o kɔfɛ n ye bargo mun sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni bargo n y'a bɛɛ tinti a kɔnɔ wallahi billahi ala Dununba na ye sigi ka na mɛ ne ti nkalon da I la sa wallahi a Malika famille ne b'a dɔn ne ça fait longtemps ne tɛ Malika famille na ça fait longtemps Arasi 24 ne tɛ Malika famille kɔnɔ n tɛ Malika famille na yɛrɛ n bɔra mais jɔn y'an bɛɛ da kɔnɔ ko n tɛ Malika famille na le lɛnsi bonya kama hali le lɛnsi yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ne bɔra Malika famille na mais o bɛɛ la ni mago b'a la n bɛ taa n mago f'a ye o kɔfɛ n ye minɛnw sɔrɔ bargon 3 ou 2 ni valise n ko Dununba ma n k'a ye na ni wari ye n k'an bɛ minɛnw bila ka taa ko ma ko problème foyi t'a la tire la na ni 50 € ye force frappe ye 30 € je sais pas force frappe 30 € wa joli wa o y'a sɔrɔ n y'u bɛɛ deli ko bɛɛ ka na ni dɔ ye u ko ma ko o bɛ bɛɛ deli ko bɛɛ ka na ni wari ye ko an bɛ bargon na ta mɔgɔ ma sɔrɔ a ye tête de mort a ye cœur bila ala y'a kɛ Dununba ko a bɛ wari k'an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ko n'an taara fête kɛyɔrɔ la ko wari bɛ di ko pour que ne ka se ka bargon bila ka taa o y'a sɔrɔ corona b'a 12 la ala y'a kɛ Baba Kamara nana 500 € di o 500 € la ne ko n ko ne ko ka sogo san n ye sogo san kilo 11 mɔgɔ dɔ kan ka n'o ta hali o yɛrɛ la ne bɛ Malika famille kɔnɔ dɛ n bɛ Malika famille na dɛ mais n man kɛnɛ n bɛ ka nin bɛɛ kɛ aw b'a dɔn ko caman bɛ kɛ ko le lɛnsi t'a kalama nin bɛ kɛ aw muso damaw ani mɔgɔ minnu bɛ mun ka côté la olu de bɛ jɛ ka nin ko kɛ le lɛnsi bɛ ko caman bɛ a tɛ bɔ a kalama fo ni taara fa ye u ye ala minɛ mɔgɔ kura minnu donna Malika famille kɔnɔ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ don groupe kelen kɔnɔ fête bɛ ka kɛ u bɛ ka fête u bɛ k'o kuma fɔ mais ne filɛ ne t'a la n'u ye mun fɔ groupe kɔnɔ Dununba bɛ bɔ a b'a fɔ aja I bɛ nin kɛ I bɛ nin san I bɛ nin kɛ I bɛ nin kɛ wari min b'i bolo I b'a kɛ tan ne b'a fɔ ko awɔ fo don kelen a ye mun ci ka na ko kana sogo ta o da de porokota k'a fɔ ko awɔ
Quoi, il faut comme un groupe sigilé, mais non, un groupe de barbecue. Quoi, akma kumbe no de. Non, on est à Kalama, ko sokanga sa. Ngo du moment fone la ko non ko afora groupe de barbecue de kono ke et comme eto kono. O yoro la ne adon afo ko groupe sigira, mais ne ta la janfa do beneka. Ne ta Kalama. Ado ne anga madame la présidente mbe malila ne o wole ne kuma nyefuyi. Ko ko se ka ke chogodi ka nyefo tire arenya na. Unana ayi comme c'est midimi ayi odi ake amase ke do akono adona ta borata ne ma fosifa awni alache ebe je kulu mungono oluka groupe sigi ko barbecue groupe ko mo olu mo wala munu kura munu dona olu mo de be ka kenyo kon fe mais ebi ku fe ni chi mu fora le be na le be chi fo e ala ne balmaw aye chien fo sa aye chien fo ala kama kira kama ne munyu na wa ne ma munyu mais obela le leng se boni shikala made obe ka foko le leng si mun segena kuma la le leng se boni shikala made una na kubene do groupe ko no ko ai de do la groupe ko ne ma teme kuma flani kuma sabaka do est ce que ne re kuma na ni bekera ne koka ne ma fosi fo antara barbecue kero la ne sogo sa den nana kana brochette sogo ta ne re ka nga sogo mun glanga fara ka o brochette no glanga o fara ka ta no antara o ya soro ko ka mogo wole ne mogo munu wole ne gerala sogo jeni yoro la ko ne be sogo ta dunuma bi kaldo ma sogote non sogote ba fa ne ba dunga sogote ngoma ka mogo be wole ko sogote non sogote o ya soro ateri muso nana ona de o sigile ma kerefe ma yo ka minan fa ala dunuma wallahi billahi halala de ye yara wolo de ni fla yere boy ka kuma e te galo na ilaw dunuma nana o deni mu ba kerefe ayo ka minan fa dumuni na jirimbere o so mo tara ka dumuni baden dinema gâteau jirimbere fe ngomi fe abela jele ka ta dinema ne tara best ya ko yasin na ka mo aka chani minan tani fly ne mun soro ala ne aja drame munyu na de wallahi ne mun soro durma ko jiena ko sogote mbe musoro toko foya jenaba shaki dogo muso olu tara u ka feti la u tara tone la wa u tara muni la wa ona ka mo na ko aja ko obe ni feti la ka ta fon nyena aka groupe la ka me do aka groupe la ko wallahi ka aka groupe kanya ye ko ka jara ne sa ka me songa amina do aka groupe la ko ni ko faso no meke kiba fanye no mo wallahi mo ala mo chien do koy o nga ya o sigi mo mina dumunda ma ko ale ko nga mo wole sogo be ne tara ado ne maloyara ne tara ko me sogo ta ko masa munya ala ko sogo tita muso jole me akloba la masa be balole jenaba sheki dogoni kloba la masa be balole akoko jena mun me ka sogo jeni onu le kone ma ko no ka aja ki jo ka me sogo dima ne enko do yoro mdro durma saka ta na te kuta ne balate ka durma ya be ki nyamugu batkene la ne fana ngebi nyamugu tkene na muna wo okay abana ne tebela den no le be o tra fo yasini ko ni ma fo ko aja kana kan durma be so ma se nyoma ko na aja ka be maga fen fela ko durma fo ko fente na o ka be maga fen fela ba fo ko foite yasini ne wole ko aja ko na isiki ki se mi ki dimi be yini nga bi idaka ko na isiki ne ko ay yasini mo ko na no fe fuga dumuni nge ay cheni e kolo munu kumbe ay olu fara nyonga ko lu dinema ne taro lu dinu numa ara amancha ne ka so ka ta jinime da ko ka ta ka du bela jeli ma kelengele wallahi dunba ko ni ma ko sogote orke sogo shorle me wo ko amaso ko sogo blale me ko wula fe ne ma fosi mo ko munu tara ne no fe o ma sogo sora o ma dumuni soro ne ra de kla ka brochette glanga sokono ka fo muso ma mo problem tala ni do mas na nga nyogon soro juresi be nye sogo jeni ka ke ka logo glanga kala nga nyogon soro juresi anga ta du juresi dunma ko masa munya ala adu ko nga mo wole de me masa munya la dunma ma sone ka maka sogo la do ala dunma ne ti galunda ila sa awni ala che obe je kulu jia mo ye wa aba goya yedi o ka boy baba kamara e 500 euro munti ni sogo songo borala ato ne ko dunuma ngo don sisa aye bargo songo jia pour que bargo munu bene fe ne ka soka dogo sijo de do mba blakata nga blakata duma ko non corona yere de bala bargo ntita tellement ne finu na ti fone ka kafar kala ne ka sokono ne du frère ma kafar te ne fe ne so tugu de wole ka funya na ngo kafar de na ne fe o ka so ka fone ko na be bâtiment bela de kulu bena ne galon te na be bâtiment bela o ka so ka na so tugu kana durma ko masa munya alaye ko non ko madame la présidente non ayi parce qu'elle va gérer na les mou fo madame la présidente te bo oka amason tellement ne be
or k'ale de ne bila ne ka finiw ɲini ha n ka fɛnw demandé a mais masa mun ye ala ye Dununba ko diɲɛ na a ko barigon kelen sɔngɔ de bɛ di ne ma a fɔ le ne fana ko ok problème t'a la m'a fɔ lɛnsi ye a bɛ kɛ cogo min na an b'a kɛ ten pour que an ka minɛnw bila ka taa a fɔ ye a fɔ le lɛnsi ye non 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 wari tɛ di yan wari tɛ di yan non 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 c'est bon mɔgɔ mago bɛ wari la an ye fɛnkɛ bɛ yen cotisation bɛ yen nun ka na kɛ non 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 c'est bon non non wari tɛ yen ne fana ko ok problème t'a la parce que a don bɛ ne kun jɔ ne bɛ barigonw bɛɛ fili kɛnɛ ma ne kun b'a bɛɛ fili marakamuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Aubervilliers o ye ne wele ka 150 di ne ma n y'a fɔ le lɛnsi ye fɛn fɛn mana di ne ma ne b'a fɔ le lɛnsi ye n ko le lɛnsi Karima sina ye 150 di k'an ka fara barigon wari kan barigon 2 ani valise 3 wa valise joli Dununba ye 110 € de di ne ma a ko ko madame la présidente ka 110 € de di ne ma ne ye n kɔ don ne taara Arasi 24 ne muɲuna dɛ ne ni Dununba ka kɛlɛ la yan Arasi 24 mun bɛ ka kuma ta a ye Dununba défend ka don groupe kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko ne de bɛ bɔ réseau kan ko ka t'u ka kuma fɔ réseau kan ko ne de bɛ bɔ ko ni mɔgɔ taar'u ka kuma fɔ réseau kan u bɛ jɛ o tigi kɔ Dununba mun n'a y'a si kɛ Malika famille a y'a yɛrɛ faga Malika famille u ni Dununba bɛ to ɲɔgɔn bolo mais o tigi bɛ taa u t'a dɔn k'a fɔ ko Dununba nin de tun bɛ ka ne kɔrɔma tigɛ u b'a bɛɛ ye dɛ Dununba ma n'i sigi villa Dununba bɛ ne kɔrɔma tigɛ o y'a sɔrɔ Dununba mɛnna ne kan ne t'a jaabi hali ni mɔgɔ min y'a fɔ ne ŋa y'a to yen a b'a fɔ k'i sigi video la k'i pari k'i ka sanu bɛɛ don i kana ko video kɛ dan b'a yɛrɛ ye ahɔn o tɛ dalu ye dɛ i ka vie sɔrɔ o de ye dalu ye ne mana vie kama ayi Dununba ne mana vie kama walayi ne mana vie kama Arasi 24 i y'o ye dɛ Dununba tun bɛ ne kɔrɔma tigɛ don min na page mun bɛ yen ne bɛ ka neni page mun ka tile 2 na e de y'a administrateur ye mais i kɔni t'a fɔ k'i t'o ye ko ne bɛ ka neni o la e dun de y'a administrateur ye e de b'a page kɔfɛ Arasi 24 mais ne bɛ ka neni k'i ɲɛ b'o la i bɛ o ye o ka bɔ yen e ko k'anw tɛ Malika famille ko anw ni Malika jugulamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko anw tɛ Malika famille video partager Arasi 24 n bɛna n'i ye yan o yɔrɔnin na Arasi ye Dununba défend ka tila ne de ni Dununba bɛ ɲɔgɔn na dɛ Arasi 24 tila ka taa Dununba photo ta aw ko Malika famille ka bɛn Malika famille ka di yan aw minnu bɛ Malika ka groupe kɔnɔna na aw de ye groupe tiɲɛbaga ye pourquoi Malika famille mɔgɔ bɛ se ka bɛn cogo di aw minnu bɛ Malika famille kɔnɔ dɛ aw de ye groupe tiɲɛbaga ye Malika famille bɛ se ka ɲɛ cogo di parce que aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ a bɛ ɲɛ cogo di u ko ne de bɛna fɔ or que u b'a ye ne bɛ kɔrɔma tigɛ n taara k'an kangari ma da groupe kɔnɔ mais u ko non non e tɛ ka kɔrɔma tigɛ ne Karima sina ye Dununba tɔgɔ fɔ a bɛ tɔgɔ fɔ a tɛ k'i kɔrɔma tigɛ n ko ok n ko parce que n'aw tɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ dɔ ye ne tɛ wuli kɛlɛ fɛ joona mɔgɔ fɔ ko ne bɛ kɛlɛ kɛ dɛ ayi o ye kɛlɛ fitinin de aw t'a dɔn mais ne wulila don o don kɛlɛ fɛ ne t'a dabila jeliya ko ayi e kana wuli n ko non parce que n bɛ k'a fɔ aw ye n ko n bɛ ka kɔrɔma tigɛ aw ko ayi n tɛ ka kɔrɔma tigɛ n ko ok problème t'a la mais ni n wulila don o don n ko tant que n'a ma se a dan na n ko walahi n t'a dabila donc an b'o de niveau la yan Arasi 24 nana a ye Dununba photo ta ka lɛnsi ka musique dɔ bila a kɔrɔ k'o bila réseau kan ne taara a kama a ka inbox kɔnɔ n ko Arasi 24 n ko n y'i ka kumakan mɛn groupe kɔnɔ n ko yanni ka kuma ɲininkali kɛ mun de bɛ yen n k'e bɛ se ta ka na ka Dununba défend ka na ten ka se ka kuma ten e t'a dɔn mun bɛ yen ne ni Dununba ni ɲɔgɔn cɛ n ko Dununba taara ne kɔrɔfɔ de avocat bɛ n bolo ko ne illettré ko mun na ko cɛnin bɛ tugu ne kɔ ko a donna ta a bɔra ta n y'a vocal 2 ta ka taa bila Arasi 24 ka WhatsApp kɔnɔ fo bi a y'a lamɛn a ma se ka n jaabi o y'a sɔrɔ a ye Dununba photo ta k'o bila ka le lɛnsi ka kumakan bila kɔrɔ k'o bila réseau kan ala ne balima bɛɛ tun bɛ jɔn kan ni ne ma kɛ wara ye tile 2 la jɔn bɛ kɛ wara ye o ka bɔ yen nɔ Master-T kelen Master-T n bɛna n'aw ye pour que Master-T tɛ ne ka video bila n bɛna n'aw ye sisan n b'a bɔ bɛɛ fili la sisan ni nkalon don Master-T ka bɔ ni ne ka vocal ye a b'u bolo u ka bɔ n'a ye k'a bila mɔgɔ n'i ko ne bɛ message ci ma Messenger kan i ye nkalon tigɛ Messenger yɛrɛ la n'i ye ne wele ne t'a ta a bɛ kɛ bɛɛ sigilen ɲɛna Yasini ninnu Sakɔ ninnu bɛɛ n b'a fɔ n ko ala n k'u bɛ ka n wele n t'a ta dɔw yɛrɛ bɛ message bila ne kun Messenger la a bɛ se ka kalo joli kɛ u bɛ tila ka n dɔgɔya ka fara kan e tɛ mɔgɔ répond ne b'a fɔ ne tɛ Messenger répond dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko a bɛ kɛ cogo min na or que n b'a dɔn dɛ mais n tɛ fɛ k'a répond ne ko k'an bɛ taa kuma Malika jugulamɔgɔw fɛ Messenger kɔnɔ
Ça m'a étonné. Alors c'est 24. Et Dunumba défense ta ya. Ne doni Dunumba be kɛlɛ la. Ntara Dunumba ka vocalu ta ntara dima. Il m'a se ka kuma. Mais alors c'est 24. Et ni Baba Kamara kɛlɛ la yan dɛ. Ne ma Dunumba ye o la dɛ. E doni Dunumba ba carte ni na ko kɛlɛ la. Ma Malika famille mɔgɔ ye ka bɔ k'i dɛmɛ dɛ. Ne de bɔra yan. Baba Kamara muso ne cousine de teri ye. Cousine. Wolo ba. O cousin. U ba ne ba ni mun ba bi fa kelen ba kelen. Baba Kamara muso ni olu ba de teri ye. A muso ani o ba de teri ye. N t'a dɔn bɛna fɔ cogo min na quoi. Ne yɛrɛ ba, ne wolo ba ani cɛ mun u ba b'a fɔ an bɛ fa an ba fila fa kelen ba kelen. A y'a mɛn ya? O y'a den tɔgɔ da muso min na. O ni Baba Kamara muso de teri ye. Mais ne ye Baba Kamara kɛlɛ. O ka bɔ yen. Ne terimuso. Ne yɛrɛ terimuso ka min nana Faransi tɛ dɛ. Ça fait 20 ans sisan ni mɔgɔ min bɛ teriya la. O tɔgɔ dalen bɛ Baba Kamara muso mun ye Baba Kamara ba wolo. O tɔgɔ dalen bɛ o de la. Mais ne ye Baba Kamara kɛlɛ e nɔfɛ k'olu to kɛrɛfɛ. Awɔ ala c'est 24. K'olu to kɛrɛfɛ. N terimuso dɛ. Baba Kamara wolo ba kun bɛna mɔgɔ mun ka jala siri o ye ne daga wuli teri de Faransi ya. Ne olu to kɛrɛfɛ dɛ. Ka Baba Kamara kɛlɛ e ala c'est 24 nɔfɛ. K'olu bɛɛ to yen. Ka jɛ ne olu ka san joli teriya kɔ. K'olu bɛɛ to yen kɛrɛfɛ ka e ala c'est 24 ka n ka guloki bɔ yan Baba Kamara nin kama e ala c'est 24 nɔfɛ. Mais i ni mɔgɔ minnu bɛ carte dina ko kɛlɛ la o bɛɛ y'u dogo. Kɛrɛfɛ u si ma ye dɛ. A wagati la n kun bɛ ne ka video partager. Parce que ne kun bɛ kɛ e défense ta o kun b'a partager o tuma. Sinon Malika famille na mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ ne ka video partager. E b'a fɔ ko comme an bɛ taa aw jugula mɔgɔw ka video partager. Ko Malika famille mɔgɔw yɛrɛ bɛ video kɛ. Ko mɔgɔ t'a partager. Aw tile kelen Malika famille na mɔgɔ tɛ yen ko mɔgɔ min bɛ ne ka video partager. A mɔgɔ tɛ yen. Aw tɛ don n ka video kɔnɔ. Aw bɛɛ b'a lajɛ wo fɛ. Mais n ko ni Dunumba bɛ video kɛ aw bɛɛ bɛ taa don Dunumba ka video kɔnɔna na. E ala ne t'i lagalagatɔ ye ne t'i ji min nun fɛ. Ala c'est 24. O kɛra yan. Mɔgɔw donna ne ka yan. Aja e bɛ ala c'est 24 défend a ka nin papier ko kɛlɛ la. O tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o y'ale Malika famille kɛlɛ mɔgɔw ye. E bɛ ala c'est 24 défend nin kɛlɛ la. Est-ce que papier mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na. E bɛ ala c'est 24 défend est-ce que papier ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye. N ko si tiɲɛ don. Parce que mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ne ye. Ne b'a défend. O don ala c'est 24. Ne jugu tɛ e ye ko ne ye dɛmɛ o la dɛ. Ne ko de n ko ka ne ni ala c'est 24 to jɛkulu kelen kɔnɔ. Ala c'est 24 tɛ se ka bafouiller ne sigilen ɲɛna yan. Ala c'est 24 tɛ nɛni ne sigilen ɲɛna yan. A ka vie tɛ détruire ne sigilen ɲɛna yan nɔ. Donc i yɛrɛ ka kuma k'a détruire dɛ. N k'i ka vie tɛ détruire ne sigilen ɲɛna. Wa ne ye n ka guloki bɔ yan e ala c'est 24 k'e dɛmɛ. O don ne ma kɛ Malika jugu ye dɛ. Awɔ n ma kɛ Malika jugu ye dɛ. Kuma mun fɔra ne ma e ala c'est 24 défend na. Ala ni kira de b'a dɔn. A kɛra ala ɲɛna. Mais n tɛ n da maga o la. Ala ɲɛ b'o la, kira ɲɛ b'o la. N bɛ yafa deli Baba Kamara fɛ su in na dɔrɔn. K'a fɔ ko Baba Kamara ye ko n bolo 2 bɛ n kɔfɛ a ye. Ko n ye mɔgɔ mun défend n kun man k'a défend. Wallahi Baba Kamara ne de bɛ yafa deli e fɛ. I ni muso. Mais o don ala c'est 24 Dunumba mana dɛ. Dunumba kun tɛ yen dɛ. E dun ni Dunumba de bɛ a kelen kɔnɔ na. A jɛkulu kelen kɔnɔ. Aw de b'a carte ni na ko kɛlɛ la. N da t'a la a tɛ sara n na. A réunion tɛ sara n na. A foyi tɛ sara n na. A fosi mais ne ye n ka guloki bɔ yan nɔ k'e défense ta yan nɔ. A carte ni na ko la yan. F'i somɔgɔw yɛrɛ ye ne wele ka ne remercier. I fa ni minnu b'i fa la dɛ. Olu ye ne wele yan nɔ ka ne remercier. Ala c'est 24 merci. Bi ne kɛra Malika jugu ye. I merci. I bunne. O ka bɔ yen. Maserti Malika famille cɛ ba dɔ de y'a fɔ ne ɲɛna don kelen a ko aja ko na n'i ka video di Maserti mɔgɔw ma. K'u k'a bila. Comme i bɛ misigiba minnu kɛ olu tɛ dɛ. Comme i ka video dɔ bɛ yen temps en temps i bɛ to k'olu di Maserti ma. A tigi ye ne ka video ta dɔrɔn a y'a ci Maserti ma. Malika famille mɔgɔ ba dɔ a y'a ci Maserti ma. O kɔfɛ ne ɲɛ b'a la a bɛ Maserti kan. Donc o la ni ne ye video kɛ
aya yirana ni e video ke ma ken kun fere ni e video ke iba ci cogo mina master team ambe ay lien créer ka master team ka abonné ka fena donc ni e video ke mba bla ka ta master team la donc le master team ci ko ma ni video chama amena also mesigile sanfe madame ba fene ni video ci master team ci ma akoma ko no ko ale te se ka ne ka video bla no ko ngo muna ko no ko luka genre oluka ko dunuma de be oluka faire booster ko dunuma de ba booster ko bo ko olu dun ko nu ya blasta ko mo chaman taye no ko ngo d'accord ngo be de bala ko awo nga ngo ne ta do nga fo ko o bala ngo ni ne re kuma do ne re kuma me okay parce que ne ta do avec tout na fenge be booster tout comme na ne ta do dunuma duna master team mo ka pour que o kana ne ka photo bla parce que ne o do muna nan ne sigile be nanye video ke ma fo dunuma adi master team ma fo non master team ni musique fo master team ni video fo sembla ateni bla or ka me lem sika video de ke aba fo ko non mais ne aye ni dunuma be video ke aba chi master team la ni mo wore video ke aba chi master team mo bantu ko fla kane ka video bla ko parce que ko dunuma de ba booster no ko OK depo do fo bi manga fem bla kata master team la dunuma ko son master team parce que ko dunuma de ba booster depo do master team ne ka fem bla aw be ne ka fɛ master team kan aw mɔgɔ minnu bɛ yan réseau ka yan aw bɛ ne ka fɛ master team kan dununba de kɔsɔn o tɛ ne ka fɛn bila wallahi dununba ne ti nkalon da i la dununba donna malika famille éléments bɛɛ kan a y'a jate minɛ bani n'u ko ne tɛ anw tɛ mɔgɔw ka fɛn anw bɛ malika famille jugula mɔgɔw ka video partager mɔgɔ minnu ye malika fa ni mɔgɔ minnu ye malika ba ni an bɛ olu ka video partager arasi 24 n'i bɛ kuma i réfléchis dɔɔni kana fɔ ko kuma ka di ye e de bɛ se kuma la i bɛ bɔ ka kuma fo k'i yɛrɛ wɔsi or que kuma tiɲɛ yɛrɛ ɲini a ɲini k'a dɔn fɔlɔ arasi 24 nkalon tɛ da ni Aja Daramɛ la non n'i y'a dan na ne bɛ bɔ ne b'a bɔ n yɛrɛ la wallahi ne ma le lɛmsi kanu e arasi 24 kama wa ne bɛ n kɔ don a la fana e arasi 24 tɛ e dunuma tɛ wa e mɔgɔ wɛrɛ tɛ parce que aw ye ne kɛ bolo kɔfɛ fɛn de fo bi master tɛ ne ka video partager a y'a jate minɛ n'u ko ko anw tɛ mɔgɔ ka video partager aw delila ka ye malika famille jumɛn bɛ ne ka video partager ne cousine bɛ don ne ka Aja kɛlɛ dɔ delila ka kɛ yan ne ni Abibu Camu wa jɔn ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ wallahi o donna ne ka ko Aja ko ne ɲɛ t'a ka mɔgɔw la dɛ ko CDR mɔgɔw bɛ ka u ka mɔgɔw ka video aw ni minnu bɛ kɛlɛ la k'u bɛ k'olu ka video partager fan bɛɛ mais ne tɛ malika famille ka fɛn na ne ko si u b'a partager non kana fɔ k'u b'a partager ne ɲɛ t'u la CDR mɔgɔw dun bɛ k'u bɛɛ ta partager ne ye nkalon tigɛ a ye n ko awɔ k'u b'a partager n'u ka faux profil o ko ne ma ko mun faux profil k'u kan ka partager n'u ka vrai faux profil yɛrɛ de an k'a dɔn k'a fɔ k'i ye malika kanu ko malika famille fana b'i fɛ wallahi n y'a ci ka bɔ a da kɔnɔ siɲɛ joli wa mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ dɛ e ko ko an bɛ malika jugula mɔgɔw ka fɛn partager an bɛ don malika ka fɛn kan malika tigɛlen bɛ anw na arasi 24 malika jugula mɔgɔ jumɛn daniya parce que aw bɛ dani ko kuma de la o a ye dani ɲininka ko ni téléphone bɛ a ni Aja Daramɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ye dani ɲininka dɛ dani bɔ i k'a fɔ n'a sɔrɔ hali appel bɛ ne ni dani cɛ kalamani bɔra yan ka ne neni yan mɔgɔ min y'a su kalamani b'a dɔn mɔgɔ min y'a su k'a bila nin a b'a dɔn ka lasigi ka kumaw f'a ye k'a fɔ ne ma kalamani b'a dɔn malika famille cɛba dɔ de ne ka photo tigɛ a y'a mɛn kalamani bɛ ka ne neni ka ne bila milieu la a bɛ ka ne neni ka ne photo bila kalamani k'o photo bila o bɛ ka ne neni k'a ta k'a ci kalamani ma a ka inbox kɔnɔ o y'a bila a ka page kan ne sera o y'a sɔrɔ ne kan ka don dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na o y'a sɔrɔ yanni ne ka taa ne ye arasi 24 wele ne y'a fɔ arasi 24 ye no arasi 24 Karima Sina ye nin kɛ a ma diya n ye yanni n y'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ fɔlɔ yanni n k'a fɔ ale arasi 24 n y'a fɔ Umaru Malika ye n b'a tɔgɔ fɔ yan parce que ni mɔgɔ ye ɲumanya kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ne bɛ ten arasi Umaru Malika donna a tigi kan ka taa fɔ a tigi ko kana ni prévu ye o dun y'a sɔrɔ kalamani yɛrɛ de y'i sigi a ka video la
k'a tigi remercie k'a ni cɛ k'a ni baraji k'a y'ale défend k'a ni cɛ k'a ni baraji a sɔrɔ ne bɛ kɛlɛ la o sɔrɔ a ye vidéo tigɛ kalamani tila k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ɲɛna o tigi nana fɔ ne ko aja ko ne ma fɛn faamu dɛ k'a ko Malika famille mɔgɔ ko ne ma fɛn faamu ke e ni nin bɛ kɛlɛ la k'a ko mɔgɔ b'o ka vidéo tigɛ k'o bila ne ko ne m'o ye koyi o ko si k'a ko Karima sina ka vidéo montelen de don ko kalamani yɛrɛ da y'a fɔ vidéo la a vidéo bɛ a ka vidéo bɛ yen ne y'a fɔ o tigi o taara kangari mada cɛnin ye ka tila tuguni ka fɔ arasi 24 ye ne sigilen bɛ opération salle kɔnɔna na yanni turu ka se ne ma o kana ne ka test kɛ corona test kɛ arasi 24 ye ne wele a ko ne ma k'a y'a tigi wele k'a n'a kuma na n ko arasi 24 n k'a y'i jɔ a la a ko awɔ n ko arasi 24 e ni ala cɛ a kan ka kɛ wa a ko ayi k'a man ka kɛ ne ko n ko ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la n ko ne kan ka opérer bi a ko ok ko ala ka nɔgɔya kɛ i ka opération kɛ ko mais n kɔni kumana n'a ye arasi 24 ni nkalon don bɔ sa n k'a jɔra la arasi 24 o ko awɔ ko mais k'a ka ɲi ten o kɔfɛ ne boli dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ kɛlɛ in kɛnɛ Lelem bɛ ka ne ɲini ne don dɔgɔtɔrɔso la parce que ne m'a fɔ Lelem ko n bɛ don dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la de Lelem téléphone ci k'a fɔ ne ye k'a tɛ fɛ ko ne ka kuma tuguni kɛlɛ in na ko ne ka a ko dabila n ko problème t'a la ne bɔra ni kuma ɲɛ ne y'a fɔ Lelem an ka Malika famille cɛ in ye ne photo tigɛ Lelem yɔrɔ kuma bɛɛ n'i ye kuma falen tellement ale bɛ fɛ kɛlɛ ka dabila a b'a fɔ ko non k'o tigi tɛ ko non ko ayi ko m'o kɛ a bɛ fɛ dɔrɔn ko ka sa ne ma kuma parce que ni Lelem ye kuma fɔ ne hali ne dusu bɔlen don ne bɛ sumaya parce que munna mɔgɔ n'i kɛra mɔgɔ fɛ n'a y'a dɔ i ye ou bien ni ko bɛ yen nɔ n'i sera ma n'a b'i dusu salo donc c'est pas la peine tuma bɛɛ i ka taa fa ye k'a donna ta a bɔra ta kuma caman n'a ye kuma fɔ dɔrɔn ne b'a to yen mais Malika famille cɛman sɔrɔ ka ne défend o tuma la dɛ aw si tɛ aw ye ne défend e bɛ k'a fɔ ko mun y'aw jugu ye ne ye Dani ye dɛ Dani de n'a ka élément bɔra yan ne de ye Dani fa de contraire Dani kan ka tigɛ ne la de Lelem man ka tigɛ ne la e arasi 24 e man ka tigɛ ne la wa Malika famille cɛ tɛ yen ko mun bɛ se ka tigɛ ne la parce que ne donna Malika famille kɔnɔna la ne ye n jɔyɔrɔ fa mais Malika famille Lelem bɔlen kɔfɛ a la Malika fitinin bɔlen kɔfɛ a la Chiku bɔlen kɔfɛ a la Malika famille Umar Malika bɔlen kɔfɛ a la aw cɛ si tɛ yen k'aw y'aw jɔyɔrɔ fa ne Aja Darame ye ayi a tɛ yen Dani n'a ka cɛw dɛ olu de ne ka photo tigɛ k'a bila Dani k'a je direct la Dani a ko ne ni o mun bɛ teriya la dɛ a ye Dani wele ka na a ka bɔ n'a sɔrɔ ne ni Dani bɛ teriya min na Dani ka bɔ a k'a fɔ a y'a fɔ ko Dani ka na Dani ka bɔ a k'a fɔ Dani de ye a kɛ direct ye Bala yɛrɛ ka bɔ Samu Jabate ka bɔ ka ne défend a y'a mɛn Sola ka bɔ ka ne défend olu mun ye ne fa ni ka ne ba ni dɛ ka ne kɔrɔkɛ ni ka nkalon ta ka da ne na ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ne ma olu de ye ne défend a ko minnu y'aw jugu ye dɛ olu de ye ne défend mais aw kun bɛ min o tuma min na ne ni kalamani bɛ kɛlɛ la o dun y'a sɔrɔ kalamani ni aw ni kan den o bɛ teriya la mais aw tɛ se ka bɔ ka ne défend wa Dani de ye ne défend c'est que na aw jugu ye Dani ye wa ne jugu tɛ parce que a ye ne défend o don ne y'o fɔ mɔgɔ ne tɛ siran ka kuma fɔ mɔgɔ ye dɛ ne tɛ siran ka kuma fɔ mɔgɔ ye Dani de ne défend o don Dani n'a ka élément Jason ninnu olu de bɔra ka ne défend o don même tile 2 in na kɛlɛ mun bɛ sen na e arasi 24 pour que e ma ne wele ko mun de bɛ yen mun de b'i ni dɔgɔnin cɛ mun de b'i ni den cɛ e ma ne wele o Samu Jabate ye ne wele ya ko grand sœur Aja mun de bɛ yen bi deli kɛlɛ dabila a ye conseil diya mais n ko ne ni Samu Jabate dɔgɔmuso fa kelen ba kelen an ye tɔn dɔrɔn de kɛ n'a kɔrɔmuso an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais Samu Jabate ye ne wele ka conseil diya o ye e jugu ya wa ne nin don arasi 24 n'a b'i la dogo la n y'a fɔ ne nin don wa ne Dani ye e jugu ye don min na Dani ye ne fa ni ka ne ba ni ka ne buruju ni ka e ka kuma k'a ye Lelem ni a don n ye Dani kɛlɛ fo k'a se a dan na mais don min Dani ye ne défend ne ɲɛ b'o o don de la arasi 24 ne Dani ye e jugu ye Dani tɛ ne jugu ye k'a bɔ ye nɔgɔ la pewu Dani mana kɛ e jugu ye kɛ wa ne jugu tɛ parce que a don Dani ye ne défend arasi 24 e kun bɛ min b'i ka publication ye
mi ka défendre i be se photo tigɛ la k'a bila i ma photo tigɛ k'a bila k'a fɔ n bɛ Aja soutenir i m'a kɛ dɛ Arasi 24 e kun bɛ min e mun ye ne nin ye ne mun ye kɛlɛ kɛ e nɔfɛ k'an sigi fauteuil kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ fo ka bo ci e nɔfɛ e kun bɛ min Dani mun ya aw jugu ye dɛ o de ne défend awɔ Dani nana ya a ye le lens ɲininka ni fɛn fɛn bɛ kɛ ne b'a fɔ le lens ye Dani bɛ Asimu défend parce que a b'a dɔn k'a fɔ Asimu tɔgɔ dalen bɛ cɛ mun na o denmuso ye ne teri ye Dani nana ka na fɔ ne ye ko a ye n ka numéro minɛ Sungura de la dɛ fo Kuyati hali ne ka numéro tɛ Dani bolo Sungura ye message ci ma a ko Aja ko Dani ko k'i ka numéro d'a ma n ko a d'a ma Dani ye n wele a don ne ni Yasini yɛrɛ tun bɛ téléphone na Yasini tulo bɛ ne na a ma sa dɛ wallahi Arasi 24 ayi ne tɛ nkalon tigɛ dɛ Dani ye ne wele a ko Garansɛ ne yɛrɛ ko jɔn don aw n'a cɛ n'a sɔrɔ ne ni mɔgɔ min bɛ teriya la dɛ n'a sɔrɔ ne ni mɔgɔ min bɛ adamadenya la n'a sɔrɔ ne ni mɔgɔ min bɛ fɛn na est-ce que o tigi bɛ e wele e bɛ fili o kumakan ma ne ko jɔn de don a ko ne de don n ko e ye jɔn ye ko belebele n ko belebele jumɛn a ko Garansɛ Dani de don ne ko n ko Dani n ko ça va somɔgɔw an ye ɲɔgɔn fo o sɔrɔ ne ni Yasini bɛ téléphone na donc dɔrɔn a ko Dani ma tɛmɛ kuma 2-3 kan ne ye dɛ a ko Garansɛ an bɛna groupe dɔ sigi ka Asimu soutenir an bɛ bɔ ka manifestation ni fɛnw kɛ ko n'a sɔrɔ i bɛ se k'i ka numéro a dira ma est-ce que n bɛ se k'a bila groupe kɔnɔ i b'a la wa n ko Dani ma n ko problème t'a la mais Arasi 24 taa le lens ɲininka ne donna le lens ka taa fɔ a ye le lens ma sa dɛ wallahi billahi a ma sa a ye taa le lens ɲininka ne taara message bila le lens kun n ko Dani ye n wele a ko k'u bɛna groupe sigi ko Asimu ka fɛn Asimu soutenir i b'a dɔn bon n'i bɛ ka président soutenir tout bon pour moi a bɛ Asimu soutenir Asimu ye ne dɔ de parce que ne terimuso o fa tɔgɔma ne don donc ni mɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'o soutenir ne bɛ tugu kɔ kɛ mais ne ko n ko problème t'a la k'an don a la mais a y'a ɲininka a ye Dani ɲininka ne ka tablette yɛrɛ filɛ ne ka numéro min b'a la a téléphone fagalen filɛ k'a bila ne ka tablette tiɲɛnen don ne ma tɛmɛ tile damadɔ groupement k'a kan fo bi ne ma kuma ne ka tablette filɛ hali numéro téléphone min b'u ka groupe kɔnɔ n t'a dɔn ne donna ka taa fɔ le lens ye n ko Dani ye message Dani ye n wele a ko k'u bɛna groupe dɔ sigi Arasi 24 ne tɛ janfanti ye dɛ depuis ne wolola ne ma kɛ janfanti ye ne bɛ mɔgɔ fɛ ne bɛ fɛ ne t'i fɛ wa ne t'i fɛ tɛgɛ tɛ n ju la a tɛ n da la a tɛ n fosi la parce que ne ta ye n yɛrɛ ye ko mun ka di ne ye ne b'o de kɛ hali ne ni cɛ mun bɔra kɔnɔwolo kelen na a tɛ se ka ne guider ka ne bila ko la mun ma ne diya ne ye a ye taa ɲininka ne somɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka ne bila mun na ko mun ka di e ye k'a man di ne ye non ni le lens y'a fɔ k'a da yɔrɔ min na ne bɛ da yen lens mana fɔ k'a da yɔrɔ min na ne b'a da o yɔrɔ la n'a ko ko mun tɛ kɛ o tɛ kɛ n'a ko ko nin ka ɲi o ka ɲi n'a ko ko ni mun ka ɲi i bɛ taa o ne bɛ taa o la n'a ko mun man ɲi ne tɛ tugu o kɔ Arasi 24 i ko ko aw jugu mun ye le lens fa neni k'a ba neni c'est trop tard dɛ mɔgɔ ye le lens fa neni k'a ba neni ka le lens dɔgɔya ka le lens ka tiɲɛ k'a bolo galo ye yan le lens tun bɛ don min na ka mori jugu gosi yan don min na mɔgɔ y'i sigi réseau ka yan nɔ ka le lens dɔgɔya yan nɔ ka diɲɛ kuma bɛ fɔ le lens ma yan nɔ mais aw n'aw bɛ teriya la dɛ aw ka Malika famille mɔgɔw yɛrɛ b'o ka photo tigɛ k'a bila réseau kan ne balimaw jɔn de ye le lens jugu ye Malika famille mɔgɔw yɛrɛ b'o ka photo tigɛ k'o bila réseau sanfɛ jɔn de ye Malika jugu ye jɔn de ye Malika nin ye aw bɛ Malika jugu de ɲini na aw de bɛ jugu dɔn Malika la sinon Malika yɛrɛ bolo jugu t'a la parce que cɛ si tɛ s'a la mais aw de bɛ bɔ k'aw sɛ dusuni bɔ Malika jugu Malika nin aw ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ Arasi 24 Dani y'o kɛ n ye wa n'a bɛ video la don min na ni n bɛ a commenter bi n b'a commenter sini n b'a kɛri k'a la bi n bɛ kɛri k'a la sini parce que a ye n défense ta réseau kan yan Arasi 24 o de ko tɛ yan parce que ne b'a dɔn k'a b'a ye o de y'a to ne b'a kɛ ni n ka Aja Darame ye mais o tɛ siran ye o tɛ siran ye a ye ne dɛmɛ don min na ne somɔgɔw bɛɛ y'a ye yan ne teriw bɛɛ y'a ye yan wa u y'a fɔ fana Aja franchement Dani y'i défend
Dani n'a ka mɔgɔw ye défend. Mais Malika femme mɔgɔw bɛ min. Mais toujours m'aw tɔgɔ duman de fɔ n tɛ tɔgɔ jugu fɔ aw kan. E de bɛna bɔ bi ko les lèvres si jugu. Ko honte à moi, Aras 24, honte à toi. Wallahi, honte à toi. Ne e défend réseau kaya. Ka nene e nefa réseau kaya. Ne yɛrɛ ka mɔgɔ, o ka mɔgɔ. Han? Ne y'o nene réseau kaya e nɔfɛ ya. Mais Aras 24, ne de Dunuma ka kɛlɛ la e Dunuma photo bila ka les lèvres si ka musique bila kɔrɔ k'a bila. Honte à toi. E m'a donné. Mais il n'est pas Dunuma ma bɔdɛ, honte à toi. Si c'est honte à moi, ne fera pas fort Aras 24, honte à toi. An ka sabali sa. Jɛkulu dɔrɔn de don. Fɛn wɛrɛ tɛ o. Fa tiɲɛ tɛ, ba tiɲɛ tɛ. An donna de k'an bɛ les lèvres si dɛmɛ. N'an ma bɛn a la, an bɛ taa. I bɛ t'i ka sira fɛ. Jɛkulutigi mɔgɔ yɛrɛ bɛ to la ka jɛkulu ye. E de man ɲi. E de ye kɛlɛkɛla ye. Wa e de nana ko bɛɛ bɛ e de bɛ ka na ni ko bɛɛ ye. Mais ne de man ɲi dɛ. Ne de ye kɛlɛkɛla ye dɛ. Mais ɲɛngoya bɛ ne de kan. Hasidiya bɛ ne de kan. Besenkɔniya bɛ ne de kan. Avec tout ça là, n ye n yɛrɛ éloigné ka bɔ jɛkulu la. Hali jɛkulu, wallahi billahi, a fɛn filɛ n ka téléphone kɔnɔ. Depuis nous y'an suspend 6 mois. U tila k'an don a la. Hali don min bɛ don a la, u ye n wele n k'u kana n don a la. U ko ko ayi an b'i don. N ko ne tɛ Malika famille na bilen. U ko e de bolo e t'a la, mais anw bolo e b'a la. Les lèvres c'est bɛɛ jɛ de yan. Sunukunba de don han. Bɛɛ de jɛ ye les lèvres c'est. Malika ye bɛɛ de jɛ ye. Bɛɛ de ta don. Hali ne tɛ Malika famille kɔnɔ o. N bɛ Malika famille kɔnɔ o. Ni kungo bɛ n na, ni ko bɛ n na, n bɛ taa f'a ye. Parce que n b'a dɔn hɔrɔn de don. A banna. Mais les lèvres c'est hɔrɔn ye cogo min na. Ni les lèvres c'est ka jɛkulu mɔgɔw dɔ kun ye hɔrɔn ye ten. Les lèvres c'est ka jɛkulu kun bɛ taa, a kun bɛ avancer yan. Mais aw nana ka les lèvres c'est ka jɛkulu kɛ kilanko de yan. Bɛɛ n'i ka mɔgɔ han. Mais ne muɲuna, n ye n kuru o bɛɛ kan. Ko caman bɛ kɛ n na, mais n m'a fɔ han. N m'a fɔ han. Ne muɲuna Dunuma ye. Ne ye fɛn caman ko Dunuma ye. Fɛn caman. Dunuma, d'autres man sigu y'a fɔ ko Dunuma ye minɛn ne ma k'a y'a minɛ yan. N bɛ na n'o fana ye, n b'o fɔ après n bɛ kuma bila. Dunuma ye minɛn di ne ma. Ne bɛ taa Mali la tuma min na. 2018, wa 18 ou 19. Corona, yani corona yɛrɛ tɛ, grève kun b'a la, grève ba kun b'a la. Ne kun kan ka bɔ ka taa Château Rouge. Sac bɛ n bolo, sac baden bɛ n bolo. Ka taa sac belebeleba san pour que n bɛ se ka minɛnw k'a la. Dunuma ye ne wele k'a bɛna n'a ka minɛnw ye, k'a ka téléphone ko ni n bɛ se ka taa ni n ko problème foyi t'a la. N ko mais Dunuma n bɛ bɔ. N ko grève b'a la mais n bɛ fɛ ka taa Château Rouge. N ko ka taga sac dɔ san. A ko ayi, kana taa sac san, sac dɔ bɛ ne bolo n b'a d'i ma, i bɛ taa n'a ye. A kɛra ten dɛ. Sac dɔ bɛ n bolo n b'a d'i ma, i bɛ taa n'a ye. Dunuma nana ka na sac di ne ma. A y'a ja n k'a ta de dɛ. A y'a ja ko n k'a ta de. A nana a ye sac ja. Ne ye sac ye, sac in ka girin. Ala y'a kɛ ne ma taa ni sac yɛrɛ ye bilen. Ne taara ni sac ye Mali la mais n m'a utiliser quoi. Ne ye sac bila n ka valise kɔnɔ. Fini min kun bɛ n kan na, komi jaune b'a la. N taara o sac san. O sac san ko o de ta. N ma Dunuma ka sac ta mais n taara n'a ye. Ne nana. An ka nin kɛlɛ kɔnɔna na. Dunuma y'a denmuso bila ko a ka sac min bɛ ne bolo ko ne k'a d'a ma. O don y'a sɔrɔ fauteuil min kun bɛ ne bolo yan nɔ. Fauteuil en cuir de don. Dunuma ko ne ma, a ye ne wele ko ko Aja ko Malika ka baramuso ko sac dɔ fauteuil bɛ n bolo. N ka fauteuil en cuir min bɛ n bolo n bɛ na n'a d'i ma n'i b'a fɛ. Komi i ka fauteuil min bɛ na a jiginna dɔɔni mais n bɛ na nin d'i ma. Ne ko n ko n ko d'accord, n ko combien e ta ye déplacé, ne ta ye 3 ye. N ko bon nana ye. A ko ne ma Ayisa i bɛ mun b'i fɛ i b'o fili. I b'o fili ne bɛ na nin mun d'i ma o ka ɲi. A y'a don mobilitigi kun ka na n'a ye. A ko ma ni cɛ nana n bɛ cɛ sara n ko problème t'a la. N sigiɲɔgɔnmuso denkɛ o ye n dɛmɛ an ye nin nabɔ. An ye mun kun bɛ ne bolo an y'a fili. Dunuma ye a denmuso bila ka na. O y'a sɔrɔ ne bɛ n terimuso fɛ yan. N sigilen bɛ yan. O nana n'i bɛna mɔgɔ fɛ i b'a wele mais bon ne b'a faamu parce que n'i ye ko ga mɔgɔ kɔ a bɛ na. A ye ne wele. A ko tante Aja e bɛ min? Ne bɛ ka t'i ka so. Ne ko n ko ne bɔra koyi ne bɛ Aramata fɛ yen. Ko ko tante Dunuma ko kana a ka sac nɔfɛ. Ne ko n ko sac, o y'a sɔrɔ ne ko n ko fɔlɔ a ye n wele fɔlɔ n ko sac jumɛn? K'a ko k'a ka sac bɛ bolo ko sac de voyage. N ko Dunuma ka sac de voyage tɛ ne bolo han.
a ko si ka ko saki de bolo ko gogoro bala ne ko ngo me ngai saki ne ma ne ka ta de koyi nga o kika na no fe ngo problem tala dugu jɛra comme a m'a fɔ ne a bɛna don min na ne taara n sigi n terimuso fɛ yen parce que comme ne kelen bɛ yan n bɛ taa n sigi yen nɔ n bɛ taa baro kɛ a nana ne wulila ne nana ne ye saki ta ne y'a d'a ma ne fana ko n ko fauteuil in dununba de y'a di ne ma a tɛ si yan ne ye le lɛnsi wele n y'a fɔ le lɛnsi le lɛnsi ko non 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 ko fauteuil ko mun na pour que le lɛnsi kumana quoi ko non non kana fauteuil fili n ko le lɛnsi n kɛ tɛ ne dɔn n ko ne ye maraka di wallahi fauteuil ba tɛ si ne ka so kɔnɔ Chiku y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ne ye fauteuil labɔ ne cousine ko non ko tata ko a don mobili kɔnɔ i ka taa d'a ma n ko non parce que ale de kɛra sababu ye n ye n ka fauteuil fili n t'a don mobili kɔnɔ ka taa d'a ma n b'a fili kɛnɛma di n y'a ka fauteuil labɔ n taara fili kɛnɛma fauteuil kun tɛ n ka so chaise tɛ n ka so n ka pufu dɔrɔn de kun bɛ yan Chiku nana ka n'a ye yan pufu tɛ ne bolo pufu dɔrɔn de bɛ yan chaise tɛ yan a dɔ y'a sɔrɔ ani Malika fitini nana yan nɔ don ne taara o dugusɛjɛ bɛɛ ne taara fauteuil san ne taara fauteuil san o y'a sɔrɔ le lɛnsi ne deli ka ko bɛɛ kɛ ko ne kana fili ne ko non pour que k'a yira arasi 24 fɛn fɛn bɛ kɛ ne b'a fɔ le lɛnsi ne ma don tɔgɔ kama ni tɔgɔ kun don depuis don min na u y'an gɛn ka bɔ an suspend groupe kɔnɔna na ne bɔra groupe kɔnɔ u tila ka ne ladon aw ɲininka depuis a don fo bi ni y'u ka vocal dayɛlɛ n m'a dayɛlɛ hali seconde hali k'a dayɛlɛ k'a message lamɛn ma kɛ a bɛ n bolo yan a bɛ nin téléphone kɔnɔ hali sini m'a dayɛlɛ hali k'a fɔ n bɛ vocal lamɛn dogo la a y'u ɲininka arasi 24 ne ye hɔrɔn de dɛ ne ye hɔrɔn tulo bilen de ni ne bɛ ko la ne b'a la wa ne t'a la fana ne taara mais o tɛ ne bali ko ni ko bɛ ne ma ko ne t'a fɔ le lɛnsi ye hali n'a tigɛra ne la awɔ mais k'a f'i ye n t'a dogoyira kɛ hali sini da ne ye video kɛ ni n kan ka video min partager n b'a partager piya parce que aw Malika famille mɔgɔ aw ma ne ka video partager o aw bɛ ne ka video partager an y'a kuma kɛ k'a kɛlɛ ka fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ ne ta kɛ aw bɛ mɔgɔ min ta partager n ka b'olu dɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la o aw bɛ photo tigɛ mɔgɔ minnu kari aw b'olu photo tigɛ aw bɛ musique kari aw ye ne ka kuma ne tɛ kuma aw de bɛ reproche kɛ n na o ko an ta n'aw ma ne ta partager o tuma o ne de ye ta kɔ den ye ne ye video bila aw b'aw tulo ci ne ka video kɔrɔ i b'a fɔ k'aw ɲɛ ci a kan k'aw tulo ci a kan i b'a fɔ ko ni den y'a tulo ci a b'a boci kan kɔrɔ aw b'aw tulo ci ne ka video kɔrɔ donc ne ka taa ɲagaɲaga jeliya la ka taa aw ta minɛ ka t'o partager pour quelle raison arasi 24 mɔgɔ ba ma wusa ni n ba ye mɔgɔ fa ma wusa ni n fa ye mɔgɔ bɔkolo ma wusa ni ne bɔkolo ye ne ye n yɛrɛ de ne tɛ mɔgɔ ye dɛ ne ye n yɛrɛ de wa arasi 24 ayi ne ma don tɔgɔ kama i y'a fɔ ko danni ta ka partager piya ka kɛri k'a la piya wa le lɛnsi bɛ tigɛ ne la wa ni ne ko ko n b'a kɛ don min na ne b'a kɛ ka sɔrɔ le lɛnsi tigɛlen bɛ ne na wa ni mago sera ma n bɛ taa n ka kuma f'a ye le lɛnsi ka segin n'a a bɛ n jaabi o awɔ hali n'a m'a fɔ n ye k'a tigɛra n na a ka tigɛ ne na dɛ wa ne bɛ taa n ta f'a ye piya wa ne ma tigɛ a la bi ne ma tigɛ a la sini arasi 24 aw de bɛ taa mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na le lɛnsi yan fɛ le lɛnsi ko ta yan fɛ le lɛnsi ɲɛ b'aw la le lɛnsi tulo b'a la le lɛnsi ɲɛ bɛ bɛɛ la a tulo bɛ bɛɛ la arasi 24 anw t'a to a wallahi ne de b'a fɔ marakan na arasi 24 n ti kɛ kuta an ka wallahi n kɛ ma jigin na ta an kɛ kɛ debiri ni kɛ ne de bɛ se k'o fɔ n kɛ yan ka taa ko an kɛ arasi 24 dan ka ti wallahi billahi arasi 24 n kɛ yan ka taa ko an kɛ da ti kɛ kuti an kɛ nga n kɛ da an dema yɛrɛ ma wori Malika famille Serge Bogo yɛrɛ a kɛra an dema yɛrɛ idin ka an batenga idin kajafi an batenga ti pourquoi an gara an dema mais bi ele bi ni jɔ ma ko honte à moi arasi 24 honte à toi aw tɛ ne ka video partager o aw tɛ fosi kɛ ne ka video la yan mais n y'a bɛɛ kun n bɛ bɔ pour que hali Malika ka fɛn video min na ne tun b'a kɛ ka Malika fasa k'a la k'a kɛ pour que ne y'a dabila ne m'a dabila n yɛrɛ ye yan ne y'o de fɔ mɔgɔw de bɛ ne na balimaw de bɛ ne na sindiw de bɛ ne na ne dɔgɔninw b'a ye ko min bɛ kɛ n na réseau kan ne tonton de u b'a ye ko min bɛ kɛ n na réseau kan
Tata, on te voit tout le temps Malika. Tu connais pas la paix. Est-ce que tu connais Malika même? Non, mais je connais pas, mais Malika est gentil, tout ça là. Non, tata, on a vu tout le temps Morobi Neni, Ubi Keta. On veut plus te voir de dire Malika. À partir de le 30, ni donna de retrouver là. Ante fait tourner qui si ka foki bena et musique sigi tourner ko ki bena faire vocaliser ka foko émission ko Malika. Ante fait qui y a la tourner. Ado, c'est le do fone do nous kasra wallahi billahi ou kasra. Tellement ou te fait kané état mona ou yene ou do état là. C'est le fitinina. Mais avec tout ça là, ne be Malika ka musique ko lambaje. Ni fait mbalamba ke mbaje. Mais depuis émission ko une fois ka mandui. Ndoronu ya fo nya bla parce que ndoronu ne do ou keran fait ne de fana le sera fana de la mo fana alhamdulillah ou bebu ka so kono bebu ka so sané ngono ou fin de ce tout là ou na talente na mais ou ko te fait ka nye ka kedi alas 24 balma be na sinyi be na de alas 24 ne na yan bi dunu ma to ka fora sa ma green aboa shi ku kele ngo fo ma green aboa. Honte à toi, Aras 24. Ni mounyouna de. Ari masterti. Kone ka vidéo kana partager masterti ka. Masterti mo te se ka foko galondo. Or que ou kanu baka bado de ya fo kone ka nga vidéo duma. Masterti kanu baka bado. Aish, Malika famille kono. Mo ma tigé na Malika famille kono folo de. Har ni mo tigé na le lem si se ka fo ka tigé na Aras 24. Non, les lengs c'est quoi faut parce qu'il y avait beau et les d'accord à te voir les lengs c'est d'accord tiens mon bas doko les lengs c'est comme Malika n'a pas fait yere ma comme Malika yere la main de Dieu tient tiki wallahi bila te se ka bo horon kay d'accord ka tigarne la ay Malika c'est quoi faut ne te faut si kay nyinama harabe fo domina connaît so jo cheye ko ka che so jo che ko che kla ka muso furu ka do akono nye che wole téléphone na nye Aras 24 nye mo folo mo nga WhatsApp appuyé ka kono Aras 24 do ka che bla kuma la pour que ka me nga fora ko ne so jo ke muso bla kono ako jo yo fo mo ni mo munun kelela olu de afo ko ale ka so bana ko ka chani sanjolié ko had est-ce que ne bale ka so yoro do aye kuma fe fo nye bouton appuyé Aras 24 ka me ka tila ka vocal beta ka ta ci le lengsima pour que a fora ko ne che de me ka sojo ko che tila ka muso furu ka galonjo munu ya fo ka galonjo bela ka galonjo ka ta ka di Aras 24 parce que ndari la de nya ble eku ka bo eku to ka ta di le lengsima ngo Aras 24 kana effacer de ntara bla le lengsiku ngo le lengsa la mede a fora ko ne sojo che muni o de kuma kan fleni harin ta do ka so bana hala muso nta to da ka soro ka muso parce que muso be ne sui quoi a ko kale muso be ne sui aka soro ka so filmer ka jira no ngi ka so nyana de wallahi imaro galolo na darila na ni chie bolo ndrebe no kodi mais le lem si ba kalamo ne che bla kuma la ka kuma ka rester ka chi le lem si ma ka bla Aras 24 de ka WhatsApp ko na ka chi le lem si ma pour que ka do kuma mbe ka fo réseau ka ko ne so jo ko ka adi chema ko ka kila ka muso furu Aras 24 ya vocali me anga sabari anga ɲɔgɔn to ɲɔgɔn damala nanti ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn anga ta bɛɛ ka tɛ ka sira fɛ o y'a bannen ya ne taara mɛna ne taara ka bɔ Malika famille kɔnɔ mɛna mais a tɛ n bali ko n tɛ don le lengsi kun ni kuma min bɛ n bolo n b'a f'a ye a bɛ répond fana hali kunu ne ka WhatsApp kun tɛ ne kun ne ye WhatsApp installé dɔrɔn ne ye yɛlɛ baden ci le lengsi ma ka yɛlɛ caman dɔrɔn ka fleur ne ko Yasini ko n ko jɔ n ye n ka WhatsApp don Yasini yɛrɛ ko i tɛ kɛri caman n ko ayi n ko bɛna yɛlɛ de caman Yasini ko ayi ko mɔgɔ t'o k'i ka cɛ la ne sina ka kɛri ci le lengsi ma ka yɛlɛ ci le lengsi ma ten tɔ n ka téléphone na o y'a sɔrɔ ne kun ye numéro in bɔ n kun WhatsApp la n ko parce que n'i m'a bɔ n kun WhatsApp la le lengsi n'a y'a dɔn ko n bɛ kɛlɛ la ta a bɛ na n deli de ko n k'a dabila n'a dun y'a fɔ dɔrɔn n ko b'a dabila n tɛ fɛ a ka n deli o de to n ye n ka WhatsApp bɔ n kun sinon n ye WhatsApp installé n kun dɔrɔn ka tila ka kɛri ci le lengsi ma ka tila ka yɛlɛ ci a ma Malika famille kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko Aja bilala baara mun na Malika famille na k'a ma kɛ o de y'a to fête in na n ko n tɛ taa n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fête kɛyɔrɔ la
Dunuba ye nin kɛ na fête kɛyɔrɔ la ne le tɛ jɔ ne barana mɔgɔ mana ne lajɛ o oui mɔgɔ mana alas 24 ne barana ne e mun defa nɔ hali ma téléphone ta ka ne wele ko ne banana ne dun ye 4 mois 2 mois de kɛ plâtre bɛ ne sen na 2 mois Umaru Malika fitini olu le bɛna ne fɛ yan don o don Malika fitini bɛna o to Malika fitini n tɛ se k'a bila fo lahara ayi n t'a bila Malika fitini le lynx har ni le lynx tigɛra na har ni Malika fitini tigɛra na har ni Chiku tigɛra na ne t'u bila fo lahara wa Umaru Malika pareil n'a ye ko kɛ n'a ma bɛn ma n bɛ taa fa ye Umaru Malika ye nin kɛ na ma bɛn ma ni Chiku ye n'a ye ko kɛ na n b'a fa ye ni Malika fitini ye ko kɛ na n b'a fa ye a ma bɛn ma hali n'i y'a ye ne ye Malika fitini tɔgɔ fɔ video in na parce que galon de dara Malika fitini na k'a b'a ko bɛɛ kalama or que cɛ ta kalama or que plainte ko de b'a la cɛnin dun a mago b'a faso la a b'a faso a bɛ fɛ ka taa faso la ni plainte taara déposer cɛnin kama sisan ka galon tigɛ k'a fɔ k'a sen bɛ ko la ka sɔrɔ a sen tɛ ko min na c'est pour ça que n bɔra n ye Malika fitini ko k'a jɛ n k'a da t'a la n y'a ɲininka a ko k'a da t'a la k'a t'a kalama n ye vocal kelen na ma k'a lamɛn a ko non ne tɛ affaire kalama n bɔra n y'a lajɛya ayi Malika famille kɔnɔ nɔ a mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ tigɛ ne Aja Daramɛ la a fɔra ko ne de ye kɛlɛkɛla ye a fɔra ko ne de man ɲi ko ne ni jeune tɛ don Malika famille kɔnɔ k'anw bɛ kɛlɛ kɛ o de fɔra anw ma mais ne Aja ne tɛ ɲɛngo ye ne tɛ hasidi ye n tɛ ɲɛngo ye n tɛ hasidi ye n bɛ n sigi n bɛ n ka le lynx n b'a sankɔrɔta sanfɛ k'a sɔrɔ n tɛ Malika famille na dɛ mais n b'a sankɔrɔta parce que n'i bɛ i ka guide a ka di ye mɔgɔ mɔgɔ ka di ye diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛ a ka tɛmɛ bɛɛ la n bɛ n sigi n bɛ video kɛ n bɛ le lynx sankɔrɔta ani bonya mun ka kan n b'a bonya cogo yira mɔgɔninfinw na u k'a bonya parce que ani bonya de ka kan mais n'a ko ko fɛn fɛn mana e t'a kɛ e t'a kalama aras 24 taa le lynx ɲininka e de bɛ bɔ ko honte à moi e tigɛra anw na e ye ne ka video jumɛn partager fo don min na ne ye dɔn jugu mun kɛ yan nɔ i y'a tigɛ k'a bila sinon jumɛn i ka video si tɛ yen ne tɛ mun partager mais sisan ne t'i ka video lajɛ parce que i bɛ carte d'identité ko kɛlɛ de la ne